नमस्कार सांग मैंने कादम्बिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने साधारणतः जो व्यक्ति मानकर चिंताधारा केवल केवल सामना वालार भूल को खोजा दोषारोप करवा होता है से व्यक्ति मानकर चिंताधारा से माछी भली होता है जी भल भल जगह को छाड़ी केवल केवल गंधिया जगार ही जा बसी थाए सांग मैंने जदि आप ओभर थिंकिंग करुँच सबुबले सबु परिस्थिति अधिकारु अधिका नेगेटिव भावुंट खराब चिंताधारा आपण मन को आसूसी ताहले भिडियोटी केवल केवल आपण मानक ए भिडियो गोटे सुंदर कहानी माध्यम बुझीबार प्रयास करिबा किपरि जने ओभर थिंकिंग करुवा व्यक्ति निज जीवन को नर्क कर दिए किपरि जड़े व्यक्ति जे सब बड़े नेगेटिव भावी थाए भूल खोजी थाए से व्यक्ति निज समय आ निज जीवन को नष्ट करि थाए ताहले चलंतु समय नष्ट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। कहानीटी अनेक पुराना दिनर गोटे ट्रेन रे दुई जन व्यक्ति यात्रा करुथिले जड़े वृद्ध व्यक्ति जड़े युवक वृद्ध व्यक्ति जनक युवकर सामना वाला कोच रे बसिथिले वृद्ध व्यक्तिर हाथ रे गोल्डन लेस थिबा गोटे सुंदर घड़ी पिंधि घड़ीटी अनेक मूल्यवान थिला सुनारे तैयारी हेइथिला जेमति सेमिति लागुथिला से समय रे मोबाइल रो व्यवस्था नथिला जहाँ फल रे समय देखिया पई घंटा ऊपर ही निर्भरशील होबाकू पड़ुथिला से युवक जनक किछि रास्ता जीवा परे से वृद्ध व्यक्ति जनक प्रश्न कले मौसा समय केतरा हैला टिके कहि देबे कि किंतु वृद्ध व्यक्ति जनक न सुबिला भली रही युवक जनक भाविला हुए तो ट्रेन रो जो साउंड होची से साउंड जोगो कोलाहल जोगो बोध हुए मौसा को ता शब्द शुभा नहीं तेणु सी आउ थे प्रश्न कला किछि समय रही मौसा समय केतरा हैला कहि देबे कि ता परे मध्य से वृद्ध व्यक्ति जनक किछि उत्तर देला नहीं झरका पटो बाहर को अनेकी रहिथिला किछि समय गला परे ट्रेन रे पानी बिकिया पई जने व्यक्ति आसिला से पानी बिकिवा व्यक्ति ठारू ए वृद्ध व्यक्ति जनक पैसा देला पानी बोतल टे किनिला किछि समय कथावार्ता हला एई कथावार्ता समय रे से युवक जनक जानिगला कि वृद्ध मौसा को सब सुभुची ता परे मध्य से जानी सुनी उत्तर देउनांती किछि समय परे पुणी थरे ए युवक जनक प्रश्न कला मौसा समय केतरा हला टिके कहि परिबे कि ता परे मध्य वृद्ध व्यक्ति जवाब देला नहीं किछि समय परे पुणी थरे युवकटी प्रश्न कला मौसा समय केतेटा हला काहे की कहू नाहंती मु जानि छी आपण मते सुनी पारुछंती ता परे मध्य मो उत्तर देउ नाहंती मु जानिनी आपण एमिति काहे की करूछंती एहा सुनु सुनु वृद्ध व्यक्ति जनक युवक आड़ को चाहिला और कहिला देखे बापा मु तो संगे कथा हे मो समय नष्ट करिया पय चाहू नाही एहा सुनी युवक कहिला मो संगे कथा हेले मते आपण समय कहि देले आपनकर एमिति केते समय नष्ट होई जिवो एहा सुनी वृद्ध व्यक्ति जनक कहिला तू प्रथमे मते समय पचारिबू मु तते समय केतेटा हला कहिबी तू पचारिबू आपण कुआडे जाउछंती मु कहिबी मु दिल्ली जाउछी तू कहबू मु भी दिल्ली जाउछी तापरे तू कहबू दिल्ली रो कोठी रहउछंती कोन करूछंती मु कहिबी एई एरिया रे रहउछी तू भी कहबू मु सेई एरिया रे ही रहउछी तापरे तू मो संगे बंधुता स्थापन करिया पई प्रयास करिबू मो एड्रेस जानिबू परिशेष रे मो घरे आसी पहुंच जिबू घरे आसी पहुंचले खाली हैला कि चा पानी रो व्यवस्था करिवा को पड़िबो मो घरे तोरे भई गोटे युवक झियो अछि जहा को तू देखिबू ता सह कथावार्ता हबो संपर्क बढ़ेबा पई प्रयास करिबू ताको इम्प्रेस करिवार प्रयास करिबू परिशेष रे तुम दी जनकर कथा विवाह पर्यंत जीव आ मु चाहू नाही मु एमिति गोटे युवक को मो झीर विवाह करी जा पाखे गोटे घड़ी किनिबा पई पैसा नहीं तेणु मु तो सह कथा पई चाहू नहीं कि बंधुता स्थापन करिया पई चाहू नहीं तेणु तू पचारुथिले मध्य तो कथा को सुनिकी मु अणसुना करूछि एहा सुनी युवक जनक हसी देला आ कहिला मौसा आपण केते दूर भाबिले मु एते सब कथा भाबी नथिली मु समय एथि पई पचारुथिले आपण जदि समय मते कहि देबे ताहले मो स्टेशन आसीबा पई केते समय लागियो मु ताको आकलन करी
କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତୁମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନା ତୁମ ଝିଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଘଟେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିଥାଉ, ନେଗେଟିଭ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିଥାଉ। ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିଥାଉ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖରାପ ଭାବିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମ ସହ ଖରାପ ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବି ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ରୂପେ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବା ଭାବିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଛି ଯିଏ ଅଲରେଡି ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆମର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିବ। ଯଦି କିଛି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ସଠିକ ରୂପେ ଯେତିକି ଭଲରେ, ଯେତିକି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା, ସେତିକି ଉନ୍ନତ ରୂପେ କରିବା ଏବଂ ରିଜଲ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର 100% ଦେଇଥିବେ, ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବି ହେଲା, ସେଇ ଖରାପରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସେଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଅଟେ। ଯଦି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରି ସମୟ, ଶରୀର, ମନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ମନରେ ରଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଉନ୍ନତ, ସୁଖୀ, ଧନୀ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।